जिंदगी में बंदगी तू करना है, जिंदगी में बंदगी तू करना है, जिंदगी बे बंदगी शर्मिंदा है, जिंदगी बे बंदगी शर्मिंदा है। दुनिया में हो दुनिया का तलबगार न हो, बाजार से गुजर हो खरीदार न हो। ये दुनिया एक मिसले कागज फूल है, ये दुनिया एक मिसले कागज फूल है, जिंदगी में बंदगी तू करना है, जिंदगी बे बंदगी शर्मिंदा है, जिंदगी बे बंदगी शर्मिंदा है। एक আল্লাহর নবী বয়ানে বলতেন, তুমি রাস্তা দিয়ে হাঁটছো 100 টাকা পয়রা হইছো, 100 টাকা হাতে পায়ে ঘুরে ঘুরে কয় 100 টাকা পাওয়া গেছে, কার নিয়ে যাও। 500 টাকা পাওয়ার পরে পকেটে ঢুকাইছে আর ঘোষণা দেয় না। বুঝা গেল তোমার ইমানের দাম হইল 100 টাকা। তোমার ইমানের দাম কত? আর একজনে 500 টাকা পায় ঘোষণা দিছে, কার 500 টাকা নিয়ে যাও। 1000 পাইয়া পকেটে ঢুকায় ফেলছে, ইমানের দাম কত? বড় কঠিন হাল। টাকার সামনে বুঝা যায় তোমার ইমান কেমন।